temi ću vam preporučiti jednu izvanrednu juhu za vaše zdravlje, a specijalno ću vam danas govoriti o jednoj juhi koja će biti namijenjena svima vama koji imate kroničnih problema sa upalama zglobova. A ja to jako dobro znam jer svaki dan zadnje 23 godine radim upravo sa pacijentima ovoga tipa. Dakle, vaše bolesti koje se nazivaju artritis, reumatoidni artritis, osteoartritis ili bilo koja vrsta promjena na vašim zglobovima, koje uzrokuje vama otekline, koje uzrokuje bolove, koje uzrokuje ukočenost, dakle vi svi ste u puno većem problemu ukoliko ne konzumirate pravilne i zdrave namirnice. Ja znam da se veliki broj vas u potpunosti pogrešno liječi jer vi ne znate što to zapravo prirodno nadopunjuje svu onu problematiku, dakle vezano uz vašu hrskavicu, vašu sinovijalnu opnu, generalno za ligamente i tetive koje okružuju vaš zglob. I zato vi svake godine sve ste gori i loši i nažalost vaša kvaliteta života se značajno pogoršava. Međutim, uvijek postoje izvanredni prirodni načini, a jedna od mojih omiljenih juha koji svima preporučujem i mojim pacijentima u ordinaciji biti će nešto što se naziva juha od kostiju. Ajde, molim vas, lijepo mi saslušajte emisiju do kraja. Na kraju emisije ću vam reći kako se zapravo ova juha od kostiju pravi na najjednostavniji mogući način. Jer vi kada govorimo o samoj juhi od kostiju, dakle, govorimo da u samoj juhi od kostiju imate velike količine ljekovitih spojeva poput kolagena, prolina, glicina i glutamina. Juha od kostiju sadrži minerale u oblicima koje vaše tijelo može lako apsorbirati, kao što su kalcij, magnezij, cink, fosfor, silicin, sumpir i mnogi drugi. Ono što je jako bitno za reći, na mome kanalu sam isto tako puno puta vama pričao. Ključni nutrijenti i kemijski sastojci koji trebaju za funkcioniranje vaših zglobova biti će nešto što se naziva glukozamin i nešto što se naziva hondroitin. Vama u juhi od kostiju zapravo postoji najbolja verzija prirodne opcije kada vi uzimate ove sastojke. Jer i glukozamin i hondroitin zajedno sa kolagenom igra nevjerojatnu bitnu ulogu, dakle, u hranjenju vašega zgloba. Dakle, lijepo ćete mi shvatiti, kada uzimate juhu od kostiju, ne samo da hranite vaš zglob, smanjujete upalom, smanjujete otekline i date bolju funkciju, funkciju naravno vašega zgloba. Vaš zglob će biti puno pokretljiviji i na potpuno prirodan način ćete deaktivirati ove vrste, vaših upala. I mi kada govorimo naravno o juhi od kostiju, ona značajno pomaže imunološkom sustavu, može pomoći kod liječenja alergija, astme ovoga tipa i ono što je jako bitno za reći, juha od kostiju izvanredno, djeluje specijalno na našu hrskavicu, jer puno puta se događa kada vi imate problema sa artrotskim promjenama, nešto od prvoga što se događa biti će oštećenja vaše hrskavice. Juha od kostiju naravno hrani vašu hrskavicu, međutim juha od kostiju značajno pomaže funkcioniranje vašega imuniteta. Jer specijalno juha od kostiju je jedan od onih perfektnih načina kako ćete vi hraniti u vašemu tijelu nešto što se naziva crijevni mikrobiom. A što je crijevni mikrobiom? To je onaj dio vašega tijela koji se nalazi nama u tankom i debelome crijevu, kojem imamo izuzetno velike količine sitnih malih mikroorganizama koji se nazivaju bakterije, virusi, gljivice i slično, koji su dobroga tipa i koji značajno pojačavaju naš imunitet. I vi kada redovito uzimate juhu od kostiju, vi značajno pojačavate vaš imunitet, dajući šansu vašem crijevnom mikrobiomu da puno bolje raste. Jači, bolji imunitet, odmah nam djeluje bolje naravno funkcioniranje vašeg zglobova, značajno ćete imati poboljšavanja problema sa provavom, napuhanost, nadutost, žgaravica, gastritis i toga tipa. Juha od kostiju nevjerojatno dobro radi. Juha od kostiju je namijenjena svima vama da vam detoksikira i čisti vaše tijelo na potpuno prirodan način i specijalno juha od kostiju perfektno djeluje recimo na funkcioniranje vaše štitnjače. Apsolutno juha od kostiju održava zdravu vašu kožu. Kolagen koji pomaže u stvaranju elastina i drugih spojeva unutar kože koji su odgovorni za održavanje mladenačkog izgleda, tekstura izgleda kože, nevjerojatno dobro djeluje. Juha od kostiju pomaže našemu metabolizmu, nevjerojatno bitno djeluje na funkcioniranje vaših kostiju, vaših mišića, što će vama svu dati izvanrednu perspektivu da vi budete zdravi. Međutim, za današnju emisiju mi je specijalno bitno za reći da vi ovu juhu kostiju možete koristiti većinu godine. Ja kada preporučujem mojim pacijentima u ordinaciji, kažem da juhu od kostiju možete praviti na najjednostavniji mogući način. Ključ je, ako ikako možete, kod mesara ili u nekakvim vrstama trgovina koji se bave ovim proizvodima, pronaći
kosti, ligamente i sličnog vrsta, ne znam, hrskavica od govedine, piletine, ne znam, puretine, čak i svinjetine. Tu možete stavljati recimo kosti, ligamente i slično recimo i od ribe. Ali ako ikako moguće da to uzimate onoga tipa koji je organski proizvod. Dakle, ukoliko je govedina hranjena travom, svinjetina, piletina, puretina, ovo vam je daleko najbolja verzija pravljenja juhe od kostiju. Ja znam da će to vama biti izvanredno teško napraviti, ali ukoliko možete i pravite juhu od kostiju, organski uzgojenih, dakle kostiju, ligamenata i tetiva, imat ćete najbolju perspektivu. I kako napraviti pravilnu juhu od kostiju, dati ću vam jedan izuzetno jednostavan recept. Sve što vi trebate, molim vas, pronađite, ukoliko ikako moguće, dakle kosti, ligamente, tetive od organski uzgojenih, dakle, životinja. Dakle, može biti govedina, piletina, puretina ili recimo svinjetina, čak možete staviti i kosti, dakle, ovoga tipa i od same ribe. I ukoliko možete imati organski proizvedene kosti, dakle životinja koje su hranjene travom, najbolja vam je perspektiva. Ukoliko to nažalost ne možete, onda ćete uzimati kosti kakve imate i naravno ligamente i ostalo, i sve što trebate uzeti jednu veliku posudu i na dno te posude, dakle, jednostavno dodajte sve ove sastojke. Dakle, samu posudu do blizu vrha napunite ju sa vodom i unutra dodajte 2 velike žlice jabučnog octa, jer jabučni ocat će pomoći izvući sve one bitne sastojke iz ovih vrsta kostiju, ligamenata i tetiva. I ono što ćete napraviti, uključit ćete vatru na izuzetno jaku razinu dok voda ne počne kuhati. I kada ta voda počne kuhati, vi ćete vatru smanjiti na nekakav minimum i onda ćete lagano iskuhavati dakle, ove kosti, ligamente i tetive nekakvih minimalno 6, 7, 8, 9, neko čak možda i 10 sati. Kada se ta situacija dogodi, vi ćete se sa vremenom postepeno će se smanjivati razina vode, oni sastojci iz ovih dakle, kostiju, ligamenata i tetiva će ulaziti u samu juhu i vi ćete pred kraj kuhanja dobiti jednu gustu tekućinu, koja je praktično nekakva vrsta želatine koja je krcata sa ovim nutrijentima. Vi ćete s vremena na vrijeme pokupiti one nečistoće koje su se nakupile na vrhu, dakle, same juhe, očistit ćete, bacit ćete, ne znam, u sudoper i to tako iskuhajte, rekli smo 6, 7, 8, 9 sati. Na kraju svega toga vi ćete juhu uzeti i lijepo ju procijediti i vi u ovakvu vrstu juhe procijeđenog tipa vi ponovo možete vratiti na štednjak i u takvu vrstu juhe ja bih vam osobno preporučio dodajte brdo povrća. Sve ono povrće koje možete smisliti, dakle, izvanredno je, i onda kuhate recimo još jedno 15-20 minuta samo povrće i onda imate izvanredno pripremljenu juhu od kostiju. Pravite što je moguće veće, dakle, količine, jer tako ja preporučujem mojim pacijentima, jer ova juha, dakle, zahtijeva dugo kuhanje i sve što ćete mi napraviti, ovu juhu možete konzumirati dan, dva bez problema, a ostatak, ako ste napravili prilično veliku posudu, možete smrznuti u manjim, dakle, dijelovima u zamrzivač. Vi ovakvu vrstu juhe možete redovito konzumirati. Iz zamrznutoga tipa samo je odmrznete dan poslije i slično. Ja osobno ću vam preporučiti koristiti je redovito tijekom jedne godine, nevjerojatno je zdrava juha, a stvarno jedan od najboljih izvora, dakle, zaštite vaših kostiju i zglobova biti će juha od kostiju. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na ovome Aure Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav!